Huli pa tumawag. Bawan lang sana. Pero wala man lang foul yung kanina. Layo kasi yung lagpit. Nice, Blake. Go, Danny! Push! Nice, Blake. Lukel! Alam na ni Ezekiel na sisipain. Kasi si Eman po Pero yung feed din namin bukas same din ito, ma'am. Ang laki din dun, no? Kalahati ng ata ko ng buhay. Doon kami sa field line. Pero same yung laki. Nice! Nice, good job! Go, go, Dani! Ay, sayang. Isa lang, isa lang. Goal! Kick! Ay, Dani! Goal! Dani, one more! Lumabas pa. Kasi alam ko may game. Nice. Meron pa. Go, Danny! One more, one more. Dali! Goal! Laban! Nice! Don't stop! Don't stop! Don't stop! Bakit yun tinawagan? Tapos nakita niya yun? Tommy, bantayan mo yung dalawa na yun, no? Nakaabot, Tommy! Skantong! Skantong! Tommy, bantayan mo yung likod niya. Oo. Gabi! Nice one, nice one. Huwag ka magpapatay si Leo. Nangangaaway sa gitna naman. Sa bahay nga Kasi namin hindi mabuli. Sa bahay nga namin lahat, kaaway niya eh. Yung anak ko nga parang nasiya. Tom! Don't stop, Tom! Don't stop! Parang tinrastok mo ng kalaban. Mabilis pa naman uminit ulo. Pero hindi naman siya lumalaban. Go, Tam! Side! Go, 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 go! Go, Blake! Goal! Ay, one more. Sorry. Red ball, red ball. Isa lang. Wala din ata yung tito ni Rep Manso. Kaya nga si Ima nagsisigaw doon. Uy, nangyayipit ka dyan. Ano sisigaw mo? What a goal by Mbappe!
Sayang, one more. Nice try, nice try. Ay, Nilabas na si Ken. Ayun, Blake! Sayang. Go, Blake! Nice! Uy. Nice! Sige. Arang ko yan! Nice! go Tom. Go, Tom! Go, Blake! Oh. Hurry, kick! Bola left! Gano'n oras ka ba? Ano hapon na win ka? Bakit kami kanina? Gano'n oras ka ba? Dami! Tom, baba Tom! Baba! Score Tom! Score! Isa lang, Tom! Tom, iniligsin! Last game nyo na yan. Last game na yun, Tom! Nice! Dami! Nice save! Nice save, Eman! Nice save, nice save! Keep going, keep going! Tommy, iniligsin! Go, go! Go, Blake! Dami! Sipa malakas! Oh, handball! Ref! 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 Volleyball! Ref! Ref! Nice call! Inakop kayo sa kanila! Ref! 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 Rory, good job! Oh! Handball sila kanina, hindi mo tinawagan. Ref! Maging fair kayo, fair. Eh, pagtawag ka! Handball nyo! Ginawa ka na yung bola! Ay, sus! Oo, ako mag-referee dyan! Hindi, diyakap niyo yung bola! Yung kabila tawag ka ng Sa tawag. kabila, tawag ang tawag! Hey! Kuha na! I-draw nyo na yan! Kaya parang ayaw kami kalaban ng Valencia, pala away daw kami. Hindi kami nakakaway, friendly kami. Unfair kasi sila pa na itawag Kaya dito nga. sa atin. Nagkakalit. Tapos ang daming foul. Puro foul yung tawag. Nice, go Rory! Kick! Nice. Uy. Ref, walang tawag yon. Nice! Nice! Depensa, Rory, go! Nice! Pressure! Nice! Good job! Lapit lang, last 30 seconds. Last 30 seconds na. Bantay lang, bantay lang. Tom, iniligsin! Tom, iniligsin!
Ay. Get, Tommy. Go, Tommy. Go. One more! Go big. Ay, salamat. Ay! Draw. Nice game. Rodrick! Go, Rodrick! Joseph! Rodrick! Stacy! Tingin! Hey! You know what you can do. Go! Go! Go, Tom. Danny, don't stop! Wala daw. Rob! Parang knock. Rob, Pirila, Rob! Bakit na naman? One more. Did you guys play one game? No. Hello, Daddy. Kumusta game nyo? Nice. Congrats. Public, don't public! No, you get the ball and eat it. Oh my God! I love it. Oo, Daddy. Kaya nga. My God! Daddy wants me to take one. Go sorry! Go say sorry! What? Don't I'm tell shy now. What happened? Bro, I'm gonna say sorry for you. Bro, I'm trying to run. Dani, saan lang yan? Ipapasa sa gilid, Tommy! Dani! Rodrick! Saan lang yan? Sa gilid ipapasa. Oh, punish! Nice. Rodrick! Godwin. Danny! Ay! Go, Danny! Ay! Sayang. Good try, Dani! Dani, sige lang! Blake, dyan lang yan! Blake, punish! Go! Go, Tom! No rush! Mission Rory! Go, Blake! Sa gilid, Blake! Go, Dani! Approach, Dani! Go, Blake! Takbo! Ay! Go, Tommy! Ow! Uy, inside the box!
sila. Umiyak. Umiiyak. Malakas. Nauntog siya. Nauntog siya. Maxine! Maxine! Number 30. Abang dito. Walang foul. Wala, ano? Paano ka nagkakapal? Ba't pagka inside the box? Nagilid ka, Rory. Rory, doon. Bakit? Tumawag ka? Okay na. Nakabili ka na. Magkano? One more, play. Play. Magkano nga? Yan. Malaking model. Bakit naman malaki? Wala yung malaki. Yung 48 pieces. Baka yung ano yan, yung madamihan. Ilang piraso yan? Ang dami. 25. Odrick, pasok ka doon, Odrick. Saan ka mag-buhay? Maxi. Go sa side, Go, approach. Go, Adric! Don't stop! Don't stop! Go, Odrick. Wala. No shot. Get. Approach sa bola. Go, Dani. Ang laki nito. Ang laki, oo. Compare mo din sa white. Oh, mas malaki, di ba? Sabi ko sa'yo, mas mahaba eh. Odrick. Tapos mas malapad. Parang half lang nito yung ISL. Go. Kasi zoom na yung ano ko, pero ang liliit pa nila. Hey, sige, lapit doon dito. Parang gusto mo lang pupunta sa kabilang dimension. Laro pa, walang batak. Hindi batak. Hindi pa sila batak na yun. Go. Walang mga training. Go, Adric! Yes! Wala! Nice! Ito sa YFM, malalaki na sila dito. Sabihin natin. Good run. Kapit lang. Where's Zero? Go. Dani. Follow up! Go. Dani. Go. Go. Wait up. Other side. Other side. I just stepped on it. Go, Tom. Physical. You're on the field. Uy! Go shot, physical. Uy, Prince! Ay! Bakit pagitna? Bakit pagitna si Kel? Done na yung tablet niya.
Rabbit? Ewan ko. Ano yun? Ewan ko. 10 minutes na. Ah, times.